السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تہلکہ نیوز 7 اور میں ہوں ایڈیٹر رشید عالم۔ ضلع نرمل و متحدہ ضلع عادل آباد سے شائع ہونے والا پہلا اردو روزنامہ دبنگ صحافت 2020 کے کیلنڈر کی رسم اجرا تقریب مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر پر منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے عظیم بن یحییٰ سابقہ صدر نشین بلدیہ و صدر مجلس نرمل، مفتی سید کلیم الدین قاسمی صدر جمعیت علماء و مفتی عبدالعلیم فیصل قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء متحدہ ضلع عادل آباد نے شرکت کی۔ مہمانان اعزازی کے طور پر پرنسپل بلو اسٹار انگلش میڈیم ہائی اسکول سید مجیب الدین قادری، محمد مظہر معتمد مجلس، محمد عثمان صدر کلام گنم سوسائٹی، طیب بن صلاح چیئرمین گرلز ہائی اسکول مینجمنٹ کمیٹی نے شرکت کی اور اس موقع پر مہمانان نے ادارہ دبنگ صحافت کی 9 سالہ خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اس تقریب کے انتظامات محمد عبدالرحیم الحفیظی، محمد سفیان عبد المقیم الحفیظی، محمد رضوان احمد رپورٹر، ظہیر احمد کیمرامین، محمد امتیاز علی رپورٹر نے انجام دیے۔ بیورو رپورٹ تہلکہ نیوز 7۔ صاحب اور دیگر یہاں پر موجود سبھی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی بڑی جدوجہد کے ساتھ ہمارے ایڈیٹر ان چیف جناب رشید عالم صاحب حفیظی، جو ایک فعال اور متحرک اور اردو سے وابستہ اور اردو سے کافی لگاؤ صاحب کو ہے، یہ ہمارے قریبی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں دیکھا کہ بہت ساری چیزوں کے اندر کہ جب شرکت کرتے ہیں تو اس کو ایک نیا روح، ایک نیا موڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس میدان میں بھی آپ نے قدم رکھا، اس کو باب عروج تک پہنچایا۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صحافت کی لائن میں اپنا قدم رکھا اور الحمدللہ اس کو ترقیوں سے نوازا اور خود اپنا ایک اخبار چلاتے ہیں تہلکہ کے نام سے، اور الحمدللہ بڑا عمدہ اخبار ہے اور اس کے اندر بڑی سلیس اردو یہ استعمال کرتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں رشید عالم صاحب کو، پچھلے 3 سال سے یہ کیلنڈر نکال رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ کیلنڈر بڑا عمدہ ہے اور اس کے اندر اردو کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور روزمرہ کی دعائیں اس کے اندر استعمال کی گئی ہیں۔ یہ کیلنڈر نہ صرف رکھنے کے قابل ہے بلکہ اسے ہر آپ خاص کے اندر اس کو پہنچایا جائے تاکہ یہ دعائیں جو روزمرہ کی پڑھی جاتی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں رشید عالم صاحب کو کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہو دن پورے 50 برس۔ دوسری بات آپ کے سامنے عرض کرنی یہ ہے کہ تاریخ ایک اہم چیز ہے، جو آدمی اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتا ہے، قوم اس کو فراموش کر دیتی ہے، اس لیے تاریخ کی بڑی اہمیت ہے اور وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہم یہاں پر دبنگ صحافت کے ایڈیٹر محترم جناب رشید عالم صاحب الحفیظی کے کیلنڈر کی افتتاحی تقریب میں جمع ہیں۔ الحمدللہ ہمارے رشید عالم صاحب شہر نرمل کے بلکہ ضلع عادل آباد کے انتہائی اہم اور تجربہ کار صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں اور اردو کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اور عوامی مسائل کو صحافت کے ذریعے سے ملک کے ایوانوں تک پہنچانے میں بڑا اہم رول اور بڑا کردار رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور یہ جو کیلنڈر کا افتتاح اس موقع پہ کیا جا رہا ہے، یہ 2020 کیلنڈر کا افتتاح ہے اور آپ احباب جانتے ہیں کہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ مال کھو جائے، پیسہ کھو جائے اور سونا اور چاندی جو ہے آدمی کے پاس سے چھن جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ زندگی سے نکل گیا تو اس کو دوبارہ پانا اور حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اب اوقات کو صحیح ترتیب پہ لانے کے لیے اور 24 گھنٹے کے نظام کو ترتیب وار بنانے کے لیے یہ کیلنڈر بنائے جاتے ہیں تاکہ جو ہے 24 گھنٹے کے اوقات کی صحیح ترتیب بنا لی جائے اور ماہانہ
जो काम आपको अंजाम देना है उसकी याद दहानी कराने के लिए ये जो कैलेंडर ये तहरीर किए जाते हैं और लोगों के दरमियान लाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतहाई ज्यादा अहम तरीन कैलेंडर है जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ दुआएं भी हैं और महाना होने वाले जो प्रोग्राम से उसकी याद दहानी की तरतीब इसके अंदर रखी गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इसके फैज को पूरी दुनिया के अंदर आम फरमाए और खासकर हमारे शहर निर्मल के अवाम को इससे सही माने में इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर दबंग सहाफत के जरिए जो कैलेंडर यहाँ पर आज अजराई की गई है, इस कैलेंडर के जरिए इसमें अहादीस भी है और क्योंकि नमाज का वक्त हमको इस वक्त अब नमाजों की पाबंदी करना जरूरी है, वो भी उसके अंदर दर्ज है, अहादीस है। इसके अलावा जिस तरह रशीद आलम साहब पिछले कई सालों से उर्दू के जरिए, अखबार के जरिए या फिर यूट्यूब चैनल तहलका न्यूज़ के जरिए यहाँ के निर्मल शहर ही नहीं बल्कि आदिलाबाद अजला के तमाम खबरें दुनियाई सतह पर पहुंचा रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इस दौर में यहाँ पर चाहे वो मुस्लिम, दलित और पिछड़े कमजोर तबकात को जिस तरह हम देख रहे हैं अखबार न्यूज़ के जरिए या अखबार के जरिए सच्चाई को छुपाया जा रहा है, तो मैं रशीद आलम साहब जिस तरह से अपने तहलका न्यूज़ के जरिए, अखबार के जरिए सच्चाई सामने ला रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी जिस तरह आजकल सहाफत या फिर टीवी चैनल्स किसी एक तरफा दिखाया जा रहा है, इस आलम साहब से उम्मीद करता हूं कि सच्चाई के जरिए यूट्यूब चैनल के जरिए या फिर अखबार के जरिए सच्चाई बताए, क्योंकि मजलूम लोगों की आवाज़ इस वक्त ज़रूरी है। सहाफत के जरिए, टीवी के जरिए बदलाना हालात आप सब जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि रशीद आलम साहब उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। उर्दू దినపత్రిక సహపతే దబంగ్ వార్షిక క్యాలెండర్ల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్మల్ ఎంఐఎం శాఖ కార్యాలయంలో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు అజీం బిన్యా వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ముందుగా నేను ఈ పత్రిక ప్రధాన సంపాదకులు రషీద్ ఆలం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే మాతృభాష అయిన ఉర్దూను అనగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో, ఎప్పుడైతే మాతృభాష అయిన ఉర్దూను పక్కకు నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో ఆ సమయంలో రషీద్ ఆలం నేనున్నాను అన్న ఒక ధైర్యంతో ఉర్దూ భాషకు, మాతృభాషకు తనదైన రీతిలో సేవ చేస్తూ ఆ పత్రిక ద్వారా పలు ఆధ్యాత్మిక బోధనలు, ఆధ్యాత్మిక విషయాలతో పాటు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ, సామాజిక, ఇతర విషయాలను రోజువారీగా తన పత్రికలు ప్రచురించి అన్ని వర్గాలకు సమన్వయం చేస్తూ ఆ పత్రిక ద్వారా తనదైన రీతిలో నేను మరో కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా సహాఫే దబంగ్ అనే టైటిల్కు సంబంధించిన ఈ పత్రికలో ఒకటి మనం గమనించాలి. రాష్ట్రంలో అనేక ఉర్దూ పత్రికలు ఉన్నప్పటికీ ఆ ఉర్దూ పత్రికల ముఖ్య టైటిల్ కింద తెలుగులో ఎక్కడ కూడా ఆ పత్రికకు సంబంధించిన నామం ఉండదు. కానీ సహాఫే దబంగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఖచ్చితంగా వారు పర్మిషన్లోనే ఉర్దూను తెలుగుకు కూడా సముచిత ప్రారంభించి ఆ పత్రిక పేరును తెలుగులో కూడా రాయడం జరిగింది. వారికి నేను ఒక తెలుగు భాష బోధకునిగా ప్రత్యేకంగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు దాకా మజర్ గారు అన్నట్టు, ఉన్మయ గారు అన్నట్టు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆయా విషయాలతో పాటు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలపై కూడా వాస్తవ విషయాలను సేకరించి ఖచ్చితంగా మీరు పత్రిక ద్వారా అన్ని వర్గాలకు అందజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో కూడా ఇతర కార్యక్రమాలు కానీ, దీనికి సంబంధించిన ఏదైనా ఆర్థిక సహాయం కానీ మీ పత్రిక కానీ మీకు కానీ అవసరమైతే మా పార్టీ తరఫున కానీ వ్యక్తిగతంగా మేము ఖచ్చితంగా అందిస్తామని నేను భరోసానిస్తున్నాను. నేను ఒకటి ముఖ్యంగా రషీద్ ఆలం గారితో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పరిస్థితుల నుంచి సాగుతున్నామో, కేంద్ర ప్రభుత్వం పీడిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాలు, నల్ల చట్టాల అమలు, ఈ విషయాల మీద దయచేసి మీరు రోజువారీగా పత్రికను ప్రచురించి జరుగుతున్న అన్యాయాలు, నడుస్తున్న పరిస్థితులను రోజువారీగా నిర్మల్ పట్టణంలో
ఎట్లయితే మీరు పత్రిక ప్రారంభ సమయంలో 500 ఆ ధరగా ఈ 10-15 రోజులు ఎప్పటి వరకైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ చట్టాలను ఉపసంహరించిందో ఆ కాలమంతా పత్రికను రోజువారీగా ప్రచురించి అందించాలని కోరుతున్నాను. ఏదైనా మీకు ఆర్థికంగా హెల్ప్ కావాలంటే మేము అంతా ఉన్నాం, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే యూత్కు ఈరోజు ఉర్దూ భాష లేకుండా పోతున్నారు కాబట్టి దీనికి మీరు తోడు మీడగా ఉండి ఖచ్చితంగా ఈ తర సేవలు అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ आज जर्नी का इफ्तिताह किया गया है. दबंग के जो एडिटर है वो एक खौफ का जज्बा और इस्लामी तालीम से वाबस्ता रहते हुए अवाम तक अपनी तालीम को पहुँचाना चाहते हैं और साथ ब साथ तंत्र के जरिए दीनी मालूमात भी उसमें ऐड किए गए हैं. मैं हमारे रशीद आलम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ. इन्होंने जल्दी के जरिए घर घर में अपने ख्यालात का इजहार जल्दी के जरिए और पुरानी आयतों के मफहूम के साथ बता रहे हैं. उनको मुबारकबाद देता हूँ. साथ ब साथ इन्होंने जो कौमी खिदमत कर रहे हैं उसको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये दबंग को लेते हुए, क्योंकि दबंग न्यूज़ भी है, अपनी आवाज़ को हिंदुस्तान के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने में पहुँचा रहे हैं कि यहाँ के हालात हर चीज़ अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और साथ ब साथ अल्लाह उनकी उम्र दराज भी करे कि आने वाली नस्लों को तारीख से वाकिफ भी करवाते हैं. और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरीके से इन्हों अमल करें. रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे. पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत. रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवारपेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर निर्मल. रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 834133764.